mɔkɛ n'u tɔntɔnw ni tantew sara bɛ bɔ gouvernement an b'aw de fo aw de ye kɛlɛkɛ sinon anw fantandenw anw mɔgɔ foyi tɛ CEDEAO la anw tɛ CEDEAO dɔn anw tɛ sanction dɔn anw balo bilahi a tɛ don frontière fɛ banque fermera anw ka papagata la parce que anw somɔgɔw ka wari bɛ ɲɛsigi soni ninnu de la koyi i y'a faamuya anw yɛrɛ ta depuis orange money bɔra ala anw baw tɛ taa ɲɛsigi soni na anw b'a ci anw baw ma olu b'a mara u ka orange money kɔnɔ yen tu vois un peu donc mais donc mɔgɔ kalannenw de bɛ fo parce que franchement olu de b'a dɔn koyi u ye ja wuli ni jatigɛ mun d'anw ka CEDEAO ka nin sanction ko in na i y'a faamuya i n'a fɔ an balo bɛ tigɛ an faw bɛ sa an baw bɛ sa fura tɛna sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ja a bɛɛ ba paga an ma bɔ foyi kalama parce que depuis ala y'anw da CEDEAO ka sanction b'anw kan parce que CEDEAO ka sanction bɛ kɛ mɔgɔw de kan minnu sara bɛ bɔ gouvernement kun anw faw sara tɛ b'u kun anw ba sara tɛ b'u kun anw faw bɛ t'u ka mécanicien ni toliya ni menuisier ni mɔnsoya ni jɛgɛminɛ ni mɔni ni sɛnɛ anw ka papaga ta la an kɔrɔkɛw n'an kɔrɔmusow ni tantew ni tɔntɔnw bɛ wari ci ka na anw b'o de dɔn anw tɛ CEDEAO dɔn bilahi an t'a dɔn frontière fermera alhamdulilahi rabil alamina an ka papaga ta la mais donc mɔgɔ kalannenw an b'aw fo intellectuels aw bɛ fo Mali gouvernement baarakɛlaw aw bɛ fo aw ye baara kɛ dɛ parce que aw de b'a dɔn aw kɔlɔlɔ tun bɛ se aw de ma sinon anw t'a dɔn koyi aw de jɛra n'a ye aw de y'a kɛlɛ kɛ anw kɔni ta ye k'aw bilasira i y'a faamuya sinon a dayɛlɛla anw ka foyi t'a la mun bɛ don bilahi a foyi tɛ se anw ma foyi tɛ bɔ ɲɔ sɔngɔ la fɛn tɛ bɔ kaba sɔngɔ la i y'a faamuya anw tɛ bɔ foyi kalama donc vraiment Mali kɔnɔ intellectuels bɛ fo ka gouvernement baarakɛlaw fo ka mɔgɔ kalannenw fo Bigini Kaye k'u fo k'u faw fo k'u baw fo franchement aw de farala gouvernement kan aw de jɛra n'a ye sinon journaliste Damurujani den ninnu ni i y'a faamuya wa radio kumakɛla Damurujani den ninnu ni i y'o faamuya wa bagabagalikɛla ninnu minnu kun ko ko CEDEAO ka sanction k'anw ja wuli ni jatigɛ ja papaga anw ma bɔ foyi kalama n'aw ja u yɛrɛ k'a continuer parce que a kɛra sababu ye ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a banna koyi k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ da Asimu kɔ donc nin de ye malidenya ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ biw fɔ bilahi irisiw ma jɛ dan foyi la fo nin n'u ka ɲɛmɔgɔw ko kɛlɛ u b'a fɔ ko kɛlɛ n'u ko kɔngɔ u bɛ jɛn n'a ye n'u ko saya u bɛ jɛn n'a ye i y'a faamuya jamana kana bila chinois ye bɛɛ da o de la koyi i y'a faamuya marque chinois ma ɲi a bɛ tiɲɛ joona dɛ mais chinois yɛrɛ dama b'u ka fɛnw san u b'a dilan u yɛrɛ ye tu vois donc Mali fana kan an y'o de kɛ donc k'a fɔ de dɔ de bɛ fara ka bɔ an na dɛ ni tubabuw ka balo ma di an bi sa mɔgɔ damadɔni de bɛ sa ala kana to olu ka kunu ni CEDEAO ma frontière dayɛlɛ malidenw bɛ sa mɔgɔ damadɔni de bɛ sa ala kana to olu ka kunu jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin de y'o ye an ye kɛlɛ dɔ nafa ye farafinna bɛɛ embargo ye mɛnni mun kan nka a ma kɛ mɔgɔ si kan donc anw y'a yira mɔgɔ tɔw la anw bɛ se wa ni jamana wɛrɛ de tun ye CEDEAO kɔ da dɛnɛ na ka tɛmɛ anw kan bilahi an fa kɔrɔsiw bɛ tigɛ an na an ba kɔrɔsiw bɛ tigɛ an na an bɛ tanu ni cɛfarin minnu ye tiɲɛw don k'u bɛɛ balola u bɛɛ tɛmɛna donc anw bɛ ka tanu n'u ye nin n'a ɲɔgɔnnaw dɔrɔn de don malidenw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada alhamdulilahi rabil alamina mɔgɔ fɔlɔ minnu y'an dɛmɛ kɛlɛ la Burukina an b'u fo ka Moritani fo ka Guinée Conakry olu m'an dɛmɛ dɛ an n'olu bɛɛ ye kelen olu ye da de yɛlɛ an ye so fitini ani duba ani du belebeleba Mali ni Burukina bɛ ten ani Guinée donc alhamdulilahi an b'u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an b'u fo hali sini u bɛ kɛlɛ la an ye alhamdulilahi donc a banna mais n'an mana tɛmɛ ka b'o bɛɛ la kuma bɛ mun de kan o de ye Mali balɔntanaw Mali balɔntanaw fila aw bɛ mɔgɔw kɛ dangaden de an si tɛ dangaden Mali balɔntanaw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ɲɛna ko mɔgɔw ye dangaden de aw bolo aw dɔrɔn de kan ka dɛmɛ aw man kan ka mɔgɔ dɛmɛ aw ɲɛna k'aw ye gerebu de ye parce que n'i ye gerebu to a yɛrɛ ma a tɛ saraka bɔ gerebu ɲɛna ale kan ka saraka minɛ gerebu ɲɛna ale man kan ka saraka bɔ de alors que bɛɛ de kan ka bɔ Mali balɔntanaw aw ɲɛna ko tɔw ye dangadenw de n'aw kungo wulila Mali bɛɛ de bɛ aw dɛmɛ n'aw kungo wulila i y'a faamu Mali bɛɛ mun bɛ k'aw dɛmɛ o Mali bɛɛ ye f'aw k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛlaw fana faw n'u baw n'u yɛrɛw b'a la basketkɛlaw b'a la karatekɛlaw b'a la jilanɔnikɛlaw b'a la bolikɛlaw b'a la i y'o fɔ a bulufililaw b'a la bɛɛ de bɛ wuli ka aw dɛmɛ o de ye malidenw ye aw balɔntanaw n'aw ka prime ko kuma wulila Mali bɛɛ bɛɛ bɛ wuli ka aw dɛmɛ sportifu tɔw fana bɛ wuli k'aw dɛmɛ i y'a faamuya wa mais kungo tɛ sportifu tɔ si sɔrɔ k'aw Mali basket balɔntanaw k'aw b'aw impliqué la aw minnu bɛ balɔntanaw se aw mago foyi tɛ sportifu tɔw la aw bɛ sport mun kɛ o ye sport le plus populaire ye i y'a faamuya wa anw fɛ yen balɔntan mais ni bɛɛ bɛ bɔ ka aw dɛmɛ
Donc aw de kan ka kɛ leçon ye ni farikolo ɲɛnajɛla tɔw kungo wulila basketkɛlaw cɛmanw ni musomanw aw de kan ka bila jama ɲɛ karatekɛlaw n'u kungo wulila aw de kan ka bila jama ɲɛ u y'a faamuya wa anibalikɛlaw n'u kungo wulila aw kan ka bila jama ɲɛ i y'a faamuya wa c'est à dire minnu bɛ ribi kɛ sportifu fan o fan mais aw balɔntanaw fila aw ɲɛna tɔw ye dangadenw ye aw ɲɛna tɔw aw de kan ka dɛmɛ kule kan ka kɛ ni aw ye aw tɛ se ka mɔgɔ si dɛmɛ i ma dɔn ko aw ye munafigiw ye i ma dɔn ko aw ne tigɛra aw la i ma dɔn k'aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye aw kungo jumɛn wulila ko mali bɛɛ ma wuli aw ka match jumɛn kɛra ko basketkɛla dɔw prêté ta terrain na a musoman fara cɛman kan aw ka match jumɛn kɛra ko karatekɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko bolikɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko nɔnikɛlaw tɛ taa aw ka match jumɛn kɛra ko sportifu tɔw bɛɛ u fa n'u baw n'u dɔgɔnin bɛɛ bɛ bɔ k'aw dɛmɛ mais mali sportifu tɛ yen diɲɛna sportifu tɔw k'u ye kungo sɔrɔ ko balɔntana dɔw sera ka hali a publier a ka page kolonden ninnu kan aw ma se k'u si photo publier aw ma se ka sportifu si ka problème dɔ publier aw ma se ka basketkɛla cɛmanw publier aw ka instagram kolondenw kan aw ka facebook kolondenw kan aw ka whatsapp kolondenw kan aw ka jatɔ réseau den ninnu aw si ma se k'a kɛ aw ɲɔgɔn kafiri den tɛ yen ne tigɛra aw la bilahi aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye balɔntanaw problème mun kɛra basketkɛlaw la musomaninw bin kɛr'u ka jatɔyako la bin kɛr'u ka kakalayako la bin kɛr'u ka jukɛliko la aw ka firiden ninnu aw si tɛ mun wulil'u kungo la san joli an bɛ ka kule binganiko la basketkɛla musomanw ka problème na aw m'aw da don a la aw ka firiden ninnu bilahi balɔntanaw aw bɛɛ basketkɛla cɛmanw bɔra ka cɛkisɛdenya kɛ ni aw de don aw fugariden aw t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ k'aw ban ka jouer n'aw y'aw ban ka jouer tɔw bɛ taa jouer mais basketkɛla cɛmanw y'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hɔrɔnden k'u ka y'a fɔ ka kɛ hɔrɔnden ye ka tɔw kunna wolo u faw a kɛr'u la u m'u ka wari di u tɔntɔnw a kɛr'u la olu ka wari ma di u baw a kɛr'u la olu ka wari ma di u tantiw a kɛr'u la olu ka wari ma di u filanw a kɛr'u la u kɔrɔmuso a kɛr'u la u dɔgɔninw u y'u ban k'olu ka prime de matchw di y'a faamuya wa ninnu farala ɲɔgɔn kan ala y'u kɛ hɔrɔndenw u kɛra cɛ u kɛra cɛkisɛ cɛ ye k'a fɔ k'u tɛ jouer n'u ka wari tɛ aw de kun fɔlɔ kan ka na balɔntanaw au secours parce que aw ya lajɛlen don n'u ye u bɛ aw supporter aw t'u supporter u bɛ taa terrain na aw kungo la aw tɛ taa o match tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'aw y'a kɛ y'a faamuya extérieur la ko malien football ko malien sportifu fan o fan k'u tɛ taa ka taa u lajɛ basketkɛlaw a ye t'u ka page kan u b'aw ka matchw bɛɛ publier u b'aw photow publier basketkɛlaw b'aw défend aw tɛ mɔgɔ si défend aw ɲɛna ko aw ye halalaw ye tɔw ye ɲamaden de ye a mali balɔntanaw aw ɲɛna aw fa ka kusa ni tɔw fa ye aw ɲɛna aw baw ka kusa ni tɔw ba ye aw ɲɛna ko aw faw de ta ye mali ye sportifu tɔ mɔgɔw n'olu fa ta tɛ mali ye i ma dɔn aw tɛ hɔrɔn ye aw professionnel tɔ i ma dɔn k'aw tɛ hinɛ mali balɔntanaw i ma dɔn k'aw tɛ makari je suis déçu ni problème ba in bɛ yen a ɲɔgɔn kɛra aw la yan nɔ diɲɛ bɛɛ wulila aw kungo la f'aw k'a dɔn de ko basketkɛla ninnu y'aw ka supporterw de ye f'aw k'a dɔn ko anibalikɛla ninnu olu ye aw ka supporter ye basketkɛlaw y'aw ka supporterw de ye i y'o fɔ u faw y'a ye u baw y'a ye i y'a faamuya karatekɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter anibalikɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter tenisikɛlaw u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter natation minnu bɛ jila kursi kɛ u faw b'aw supporter u baw b'aw supporter bolofila ninnu fɛ u fa n'u baw bɛɛ b'aw supporter mais aw bɛ jɔn de supporter n'aw ka prime de match ma di diɲɛ bɛ wuli i y'o faamuya wa basketkɛla kade taara ka taa coupe d'Afrique ta musomaninw u ka wari ma di aw y'u dɛmɛ cɛmanw taara final la cɛmanw taara final la u ka wari ma di aw y'u dɛmɛ wa nin fana kɛra aw si professionnel basi Jenepo il m'a publié si il y a fama wa Serou Konta Serou Sekou il m'a publié OK Adama il m'a publié Capitaine il m'a publié yo fama wa Djigi Jara il m'a publié yo fama wa Mukro il m'a publié aussi au entraîneur marqué au ira marqué ali ku soutenir fitini au marqué ali ka photo publié au ka putain de page là au marqué aw bolontanaw donc aw ye halala ye tɔw ye ɲamaden
aw ka wari ka kan ka di tɔw ta man kan ka di an ka k'aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ la an man kan ka tɔw dɛmɛ tɔw bɛ aw dɛmɛ aw tɛ mɔgɔ dɛmɛ y'a fɔ an ko aw ye takurundaga de n'aw ma ɲɔni diɲɛ na aw tɛ mɛnɛ balɔntanaw vous doit être premier à faire mais aw tɛ hɔrɔn de vous doit être premier à faire aw ma ban k'a kɛ foyi kama a ye fugaru de a ma ban k'a kɛ foyi kama vous êtes lâche a ma ban k'a kɛ foyi kama aw siranna a ma ban k'a kɛ foyi kama parce que aw plasiw a ma ban k'a kɛ foyi kama aw siranna aw ka ministre des sports de ɲɛ aw siranna aw ka fédération mɔgɔ ye ni zorokolon den bɛ aw b'a dɔn aw ka ministère dɔn aw ka fédération don mais n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i t'a fɔ duga bɔ karisa su kan i b'a fɔ duga bɔ an su kan aw ka problème bɛ wuli k'an sɔrɔ yan Mali wari bɛɛ bɛ ta k'a di aw balɔntana kolonden ninnu ma Mali wari bɛɛ aw delila ka na ni trophée jumɛn ye mais basketkɛlaw nana ni diɲɛ trophée bɛɛ ye aw nana ni trophée jumɛn ye aw taara hali coupe d'Afrique finale la wa aw fɛn fɛn filɛ nin ye aw ma taa aw tɔntɔnw ma taa aw kɔrɔkɛw ma taa aw fakɔrɔbaw de taara finale la aw taara coupe d'Afrique finale la aw taara ninnu ye coupe d'Afrique ta musow y'a ta aw sera ka fɛn kɛ aw cɛw basketkɛlaw nana ni trophée sugu bɛɛ ye basketkɛlaw ye Mali kun wuli diɲɛ yɔrɔ bɛɛ basketkɛlaw ye Mali sankɔrɔta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Mali sport kelen mun bɛ yen ko maliyɛn den k'a bɛ jate a la o ye basket ye aw sera ka coupe de continent yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ aw faw m'a sɔrɔ aw yɛrɛw m'a sɔrɔ aw tɔntɔnw m'a sɔrɔ mais basketkɛlaw ye coupe de continent u y'a sɔrɔ depuis Ala ye Mali da an yɛrɛ ko Mali ye balɔntan jamana de ye a bɛ se k'a fɔ un pays ma cogo di ko balɔntan jamana pays ma deli k'a ka continent coupe yɛrɛ ta hali finale aw ma taa yen aw fakɔrɔbaw de taara mais basketkɛlaw nana ni coupe ye kade nana n'a ye junior nana n'a ye senior nana n'a ye musow ni cɛw y'a fɔ basketkɛlaw taara fɔ coupe du monde na diɲɛ bɛɛ farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma deli ka taa coupe du monde na a finale la u taara u ni américains de jouera o bɛ i n'a fɔ aw ka taa coupe du monde finale la ni Brésil ka jouer aw sera ka taa aw t'aw jɔ an ka dɔn aw taara papaga aw tagali kun tɔ tora kunsigi den kelen u nana u y'aw biɲɛ fara bɛɛ ɲɛna u y'aw jaba fara bɛɛ ɲɛna u y'aw walon bɛɛ ɲɛna u y'an bila kaw la bɛɛ ɲɛna u y'an daji bɛɛ ɲɛna aw de kun tɛ ka jouer mais basketkɛlaw taara u nana ni coupe d'Afrique ye musomaninw u ni muso fɛn fɛn bɛnna u ye tafe foni ka bɔ olu bɛɛ ba la ɲɛna u y'u baw dulankolon bila kɛnɛma cɛmanw ni cɛw cɛ bɛnna i y'a fɔ u y'olu fa ka npogo tigɛ u y'u fa dilankolon bila kɛnɛma aw sera ka kɛ aw balɔntanaw wari min bɛ d'aw ma a bɛ d'u ma aw sera ka kɛ aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ a kungo la wa aw balɔntanaw aw ni Ala cɛ ni fugariya tɛ aw t'u dɛmɛ mun na parce que n'aw y'u dɛmɛ aw bɛ siran aw ka ministres ɲɛ n'a y'u dɛmɛ aw bɛ siran aw ka place ɲɛ depuis Ala y'aw da aw tɛ jouer diɲɛ na ko parce que aw bɛ se balɔntan na aw bɛ jouer yurukudenya de la aw bɛ jouer magudenya de la aw bɛ jouer de parce que aw b'a ka entraîneur san fugariya de la sinon aw bɛ dɛsɛ k'aw sɛbɛ fɔ n'a ɲuman Ala ka barika d'u la n'a ɲuman Ala ka sankɔrɔta d'i ma i bɔra ka tiɲɛ fɔ n'a ɲuman nin de ye cɛ ye i ye cɛbakɔrɔden de n'a ɲuman i ye musobakɔrɔden i ye halala de n'a ɲuman basketkɛla musoman i bɔra ka mun fɔ tiɲɛ don n'a ɲuman i bɔra ka mun fɔ Jean ɲuman Mali bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don i y'a video jan y'a lajɛ n'a ɲuman Ala ka barika d'u la basketkɛla musoman lasiden ninnu bɛ kɔ ka fugari denya la yen nɔ n'u kun kumana san u b'a sɔrɔ a banna i kana se ka kuma i faso kan e kɛra professionnel ye faso y'i janfa baso y'i janfa i y'a faamu ka tila ka julajuguya ta k'i dɔgɔmusow ni aw yɛrɛ sɛgɛrɛ e ka taa kɔ kan k'i ka club sɔrɔ e bɛ ka jouer basket la i bɛ ka jouer yɔrɔ min na i b'a dɔn magu tɛ yen e ma se ka i faso dɛmɛ e ma se ka dénonceli kɛ i ɲɔgɔn ɲamaden ma wolo je crois n'a ɲuman de don mun bɔra ka kuma e deni e mun fɔlɔ bɛ yen fo ne y'i ka photo publier i bɔra ka basketkɛla cɛmanw dɛmɛ i tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mais n bɛ na n'i tɔgɔ ye f'i k'a dɔn i y'a kɛ ne y'i photo publier parce que i ye basketkɛlaw cɛman dɛmɛ mais salon a tɛ san kelen bɔ basketkɛla musomanw farala ɲɔgɔn kan k'u kana jouer e de tilala ka b'u kɔkɔrɔ ka taa jouer mais basketkɛla cɛmanw ta la i fɔlɔ bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ i fɔlɔ bɔra i y'o faamuya wa k'u soutenir mais i y'u soutenir mun na f'i k'a dɔn k'e yɛrɛ y'o ɲɔgɔn kolokojugudenya de kɛ i y'u soutenir mun na e yɛrɛ ye janfacidenya kɛ i y'u soutenir mun na e yɛrɛ ye musow janfa musomaninw ko k'u tɛ jouer e de bɔr'u kɔ kan k'u tɛ jouer ni wari tɛ e bɔr'u kɔ kan ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jouer basketkɛlaw farala ɲɔgɔn kan cɛmanw k'u tɛ jouer e tilala ka bɔ k'olu soutenir e ye mun janfaciden sugu ye e ye mun janfaciden sugu ye i y'a mun janfaciden sugu ye ne kelen don k'i photo publier parce que i tɔgɔ bɔlen nin kɔnɔ fɔlɔ i b'a dɔn
o e o mun ka be fo de ma ko munafiki denya yo mun ka fo de ma ko kalabanci denya yo mun ka fo de ma ko janfanci denya yo mun ka o de be wele to kana ko traître di e traître dini musomannu ya ɲɔgɔnna kɛ k'u tɛ jouer n'u ka wari tɛ ngo babel kilala ka taa don e de la i y'o faamuya wa a n'a Jean kelen ninnu tɔ minnu ko k'u tɛ jouer e kilala ka taa tuguni ka taa wari minɛ e n'i tɔw ka jouer ka mɔgɔ damadɔ ta ka taa jouer ka tɔ ninnu to yen qu'est-ce qu'ils vont faire e ka prime de match dir'i ma tɔw ta ma d'i ma u ko k'u tɛ jouer ni prime de match tɛ basketkɛla musomanw e de kilala tuguni ka bɔ u kɔfɛ tuguni ka taa jouer tuguni ka tila k'i ka wari minɛ alors que i bɛ extérieur la minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu to e basketkɛla cɛmanw ko sisan k'olu tɛ jouer e fɔlɔ bɛ bɔ k'olu soutenir o mun terijugu denya daminɛtɔ ye e fɛ o mun ye tuti o mun terijugu denya ye o munafiki denya daminɛlen o mun traître denya daminɛlen ni musomanninw y'a décision ta kuma o kuma i y'a faamu aw professionnel minnu bi ka jouer équipe wɛrɛ la ni aw yɛrɛ kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw de kan k'u dɛmɛ mais ninnu bɛ fitinin minnu sɔrɔ aw nafiki den musomannin ninnu bɛ tila ka taa bɔ tɔw kɔfɛ tuguni ka tila ka taa jouer tuguni k'o prime de match fitinin minɛ ka tila ka tɔw to yen tuguni nin bɛ kɛ e fɔlɔ bɛ bɔ tuguni tuti e fɔlɔ bɛ tila ka bɔ tuguni o mun nafiki denya daminɛlen aw fɛ n ye mun photo publier aw fɔlɔ tɔgɔ fɔ ɲɛna dɛ i y'o faamu mais merci Naɲuma Naɲuma i bɔra ka tiɲɛ de fɔ Jean ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko kɛlɛ tɛ ban diɲɛ kɔnɔ parce que kɛlɛ in Jean bɛ k'a dogo i y'o faamuya wa e banba de kɔfɛ donc Jean ɲinɛnen don ko problème b'ale da la Jean ɲinɛnen don ko problème bɛɛ y'ale nɔ ye parce que u bi n'i nana k'u bɛ kuma basket ko la Jean bɛ mɔgɔw pousser u bi na ni banba ka problème ye donc banba ka problème o bingani ko bɛ fɔ mais aw ka fédération wari n'aw ka wari ɲagamini ani fédération yɛrɛ traître denya donc ɲinɛ bɛ kɛ o kuma quoi parce que n'o kuma de wulila Jean tɔgɔ bɛ fɔ mais donc bingani ko in Jean bɛ mɔgɔw pousser ka na n'o de journalistes fana bɛ na n'o kuma de mais aw ka prime de matchw ni basket bilali retard la ni basket i y'a fɔ a fédération cili a bɛɛ ye o bɛɛ ye Jean de donc e bɔra ka mun fɔ a bɛ walawala de o i y'a faamuya wa bingani ko b'a dama aw ka prime de match ko b'a dama bingani ko b'a dama fédération toli ko a b'a dama bingani ko b'a dama Jean ka clan cili b'a dama mun ye bingani ko o b'ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ fédération cira ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ basket kɛyɔrɔw ma dilan ale Jean kelen de ka clan kɔnɔ i y'a faamu ballon i y'a faamu ballon tɛ basket kɛlaw bolo ale Jean de ka clan kɔnɔ i y'a faamuya wa club tɛ ka se ka jouer i y'a faamuya wa ale de ka clan kɔnɔ orange ka wari a bɛɛ bɛ dun ale de ka clan kɔnɔ i y'o faamuya wa donc publicité wari ale de y'a bɛɛ dun ka taa hôtel jɔ i y'a faamuya n'o bɛ fɔ n'aw nana k'aw bɛ kuma lasigi ko la a bɛ na ni bingani ko kuma ye bingani bɛ yen wari dun bɛ yen bingani bɛ yen banbadenya bɛ yen bingani bɛ yen u tɛ kelen ye fédération problème ɲɛnabɔli ni bingani tɛ kelen ye Naɲuma ala ka barika don i la Naɲuma i fa bɛ fo Naɲuma i ba bɛ fo basket yarabi ala ka sanga d'i ma ala ka tɔgɔ d'i ma ala ka équipe ɲumanba nɔgɔya i ye san kelen kɔnɔ équipe mun ni maliyɛn ma deli ka taa la ala ka contrat d'i ma contrat mun n'a signé tɔ n'a bɛ fɔ hali tubabuw ka télé la Naɲuma ala ka n'i bana ala kana to diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ basi k'i la basket kɔnɔ ala k'i kisi a ma basket yarabi ala ka a sanga n'a tɔgɔ n'a succès ala ka d'i ma n'a protection i n'i tɔw Naɲuma i y'a faamuya wa Naɲuma mais tuti i ka plan ye a tɛ ɲɛ dɛ e de fɔlɔ e bɔra ka mun kɛ sa basketkɛlaw tout dernièrement i bɔra ka tɔw trahi i bɔra ka tɔw janfa sisan i y'a faamuya u kun ko k'u tɛ jouer ni prime de match tɛ a bɛ yen na o y'a sɔrɔ an n'u tɛ contact la e bɔra u kɔfɛ e tuti e bɔra u kɔfɛ aw taara jouer aw y'o wari minɛ et puis aw y'o minɛ aw ni jɔn yɛrɛ Babel i y'a faamuya wa a n'a Jean clan kelen ka tɔw janfa sisan basketkɛla cɛmanw ko k'u tɛ jouer fɔlɔ bɛ bɔ k'e b'u soutenir an b'i publier kɛ mais i publierlen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'i ka nafigidenya f'i ɲɛna i ye nafigidenya de kɛ tuti ok
ko basketkɛla cɛma ko n'u nana k'u bɛ taa kaso la an t'a la ministre min bɛ se k'u minɛ k'u don kaso la k'u ye mun kɛ ka basketkɛlaw wele ka t'u don kaso la k'u ye mun kɛ u bɛ taa justice la k'u ye mun kɛ a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ minnu ye Mali sɔrɔdasiw faga terroriste 200 aw m'o bila basketkɛlaw bɛ 200 bɔ u ye mɔgɔ de faga u halala de tɛ yan jɔn bɛ se k'u minɛ ministre jumɛn aw y'o ministre fɔ an ɲɛna ministre min ye Mali tilaliko fɔ fila o de bɛ se k'u minɛ a y'a fɔ an ɲɛna fédération jumɛn Bavia John fédération jumɛn fédération de basketball ya o président jɔn ye n'o bɛ se k'u minɛ u bɛ minɛ ka da mun de kan aw minɛ kɛ aw minɛ an k'u lajɛ supporter aw bɛ t'u kunbɛn aw bɛ don n'u ye basketkɛlaw ala ka a ye halala den de aw halala de don aw wɔsi de don n'aw jouera aw ɲɔgɔn dangaden tɛ c'est clair et net an ye nin kuma kelen fɔ Choguel ne bala Asimu ne lamɛn Choguel a ye ne lamɛn problème ba bɛ sport kɔnɔ ok Asimu Goïta i ko ni échouera jeunesse bɛɛ de bɛ échouer mais jeunesse fana tɛ échouer ka sɔrɔ e bɛ sanfɛ basket ye jeunesse de sport ye jeunesse de n y'a faamuya wa jeunesse problème fana kan ka ɲɛnabɔ e fɛ i ka kumakan kelen dɔrɔn n'i k'i b'a ɲɛnabɔ i b'a ɲɛnabɔ bɛɛ b'o dɔn donc a ye kuma aw ka ministre de sport fɛ ok n'a tɛ se a ka place bila a ka dɔ wɛrɛ d'a ma ou bien a ka taa ka bɔ yen Musa Ag ok soit a ka problème ɲɛnabɔ Musa Ag ka ministère ani fédération olu ka problème o tɛ joueurs concerné i y'a faamuya wa kɔnɔ kana to wara kungo la o kuma panni ye nkalon ye n'a panna a ma ban wa kɔnɔ kana to wara kungo la dɛ ok donc o problème o tɛ joueurs ɲɛ sira la a tɛ ballontannaw ɲɛ sira la a tɛ basketkɛlaw ɲɛ sira la u k'o problème ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko caman b'a duguma ko ɲagamina togo togo ni ministre dɛsɛra k'a ɲɛnabɔ i m'i ka baara de kɛ sinon n'i ye papiers bɛɛ ta k'a da i ɲɛkɔrɔ i bɛ mun kɛ i b'o kɛ ok e tɛ se k'a ɲɛnabɔ pourquoi c'est toi le ministre Moussa Agi il faut que tu prennes tes responsabilités il faut assumer e tɛ se diɲɛ kɔnɔ i y'a fɔ ka bɔ i y'a fɔ ka kɛ porte-parole ye i y'a fɔ hali Mali yɛrɛ contre la ka dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ i ka fédération mɔgɔw ye Moussa Agi il faut chasser tout le monde et Moussa Agi mais il faut chasser il faut chasser tous tout ça dit fédération tibolo quoi Moussa Agi que ça soit football que ça soit basketball mais Moussa Agi il faut comprendre que tout va finir c'est toi qui vas ramasser la peau cassée c'est toi je te le jure fédération de football si c'est pas marché c'est toi qui vas ramasser les pots cassés et enfin fédération basket si c'est pas réglé les problèmes c'est toi qui vas ramasser les pots cassés donc il faut assumer Moussa Ag ça c'est mon dernier avertissement envers toi avertissement il faut que tu prennes tes responsabilités Moussa Ag balontana ninnu bɛ ka mun de kɛ alhamdulillah olu usara i m'o faamuya wa mais basketkɛlaw ka problème Moussa Ag e kun bɔra ka mun de sɛbɛn n'i y'a effacer k'u bɛ taa kaso la jɔn b'u datugu est-ce que équipe nationale Mali drapeau vert jaune rouge toi est-ce que toi tu oses de fermer une équipe nationale de Mali à cause de leur prime de match pourquoi tu as oublié ou quoi donc quand on te respecte il faut que tu nous respectes Bila même Assim n'ose pas de le fermer pourquoi Assim Tranor la Kana qui a fermé Assim tu peux pas personne ne peut lui toucher pourquoi o kuma charia tɛ jamana kan u bɛ taa jouer fou pourquoi aw jɛra aw sara quoi aw dɔ jɛra aw ka prime quoi jɔn jɛra a ka sara kɔ aw la jɔn ka sara mankera aw la aw ka saraw bɛ d'u ma mais u ka sara de bɛ d'u ma tɛ équipe nationale du Mali appartient à des Maliens que ça soit football, basket, n'importe quelle équipe nationale, n'importe quel domaine, n'importe quel sportif, équipe nationale n'appartient pas à Assim ni à Choguel et ses gouvernements. Ça appartient à des Maliens et puis on les soutenait à 100%. Celui qui touche un de leurs cheveux, tu nous verras sur ton chemin. Qui ose de les toucher? Pourquoi? Avant, il y a un Maldoun État. Au lieu de failles pour le au lieu de failles gendarmerie, au lieu de failles soldats, au lieu de failles ministres, au lieu de failles mécaniciens, au lieu de failles extérieurs, fanana malien de l'extérieur. Aw be magan ou là pourquoi Mali aw de taya. Qui ose balontana ay foiroudi. Mali balontana ay foiroudi. Mais
aucun problème de oulia. Ni duga e mogo shuka ita fo duga bo mogo shuka iba fo duga bo an shuka. Aucun problème mana oulia on est bien. Malden bébé bo. Ni dusu kashi ba ke ko mogo te siko ibi ni bo sport la malien densité sur dien kono mun meta ka ta ballon tan sportible. Ni sonja be mogo ba équipe la sa on va sur Mali équipe nationale ko ballon tan interdira Mali kono. Ayo mogo fa ka mogo ba fa dusu kashi ou fait. Yo fama wa. Ni to dusu kashi la o te beaucoup deme. Au père, professionnel surtout vous. Alors, tu sais que la photo publiée, à la page ou qu'à fort, non, vraiment, on va soutenir, on frère ou d'état. On fait ça, badama. Hein, égli, on drone égli. On drone égli, on balantanawa. On drone mali sportif, on drone kanaka demewa. On y a mon grébou de on te sarakabo, on grébou di. Aw te mogo deme a Congo la aw dron de be deme aw yo mun takuru ndaga na ma nyona aw te mene aw te se kam karate ka be problème sur ko prime de match la tout deme ya fama wa basket ka la be problème sur Mali ko ite sena balontana chiete professionnel chez mum se ko deme jila noni kala aw dogonu kade o minu aw korobalon te se ka si deme aw mana koro ni mun desara ka ti da ka salon ni bana o minede il a joué pour le Mali nya dit n'importe quoi ouais 30 minutes one love à vous tous vous avez intérêt à bilay mais ka o belaje ay mo bla ka o be ka page la dia ko Instagram ni au ko YouTube ni au ko Facebook ni au ko TikTok yo fama anaka WhatsApp vous avez intérêt bilay talay de soutenir est-ce que tu vois les basketteurs vous avez intérêt sinon on va vous casser votre gueule un à un ouais je te le jure ni monta nana domno be regretter billahi talay basket kalaw ay alala we merci musulmani tiemon cadeau ni junior aw drone nana ne coupe d'Afrique ko basket balontana nu nyengu de hasidu dudu aw ye mun ko maseka nonke Mali sport ko la aw kon nana ne coupe de continent wa aw tra coupe du monde final la nunu mata papra la ou mata papra ou ye maldon ni tre ou du soutien mais comme nyengu dudu ou te aw fait basket balontana ou taw fait ou te se ka mogo deme ou kungo la koy o drone one love à vous tous ka o bela dilen fou vraiment bravo basket kalao tiemani musulman junior ni cadeau ye coupe d'Afrique ta Mali balontana cadeau papa junior ou ye coupe d'Afrique ta basket kalao balontana papa ya fa senior ou nana ni coupe d'Afrique musulman ni tiemon papa et avant Tchèmon tra coupe du monde finale la balontana Tchèmon amata roshi bloku a éliminé là tout de suite nous m'a éliminé ou coûte genou ga war de te war betchera ka di on ma papa one love à vous tous bravo chapeau vraiment basket kelaw chapeau Tchèmani musulman demsanu ni mo korbaw chapeau ka fa fo ka baw fo ka supporter fo association sportive et supporters du Mali aw de kan ka to kumbe ni munya badde o ka maga chekilena ni munya badde o ka convocation de chekilema ni munya badde ni munye kelen convoqué billahi tala anta dugo mochila ni e basket que la clé dron convoqué ko parce que ka ko te jouer à cause de son prime de match billahi tala kalela alala billahi ambi fa que sa mère selma fo qui ba que seliba saray ambi ba kanga la ya qui fa que sa mère one love à vous tous chapeau à vous basket que là